Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. N-am internet, nu pot să zic. Trebuie tot vreo 29 de grade. Păi stă băi. O dormit. S-a dus unde? În car.
Есть нахуй. Да, молодцы. Одного пизданулось, 13 заявки, две заявки. Есть нахуй. Ёбаный придурок, откуда он вылетел? Есть нахуй? нахуй.